Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Bustomi, an English teacher of State Senior High School 11, South Tangerang, Banten Province. English is spoken all over the world. That's why English is a famous language. If you want to try to speak English, please join my class. Stand up, please. Read to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Before we study, let's pray together. Thanks for the prayer. I'd like to check your attendance today. Anybody absent today? All of you here are present? Well, I will check your attendance. Alpi Darini, oke. Alpin Nahripudin, Anissa Kaila, oke. Anissa Putri Tabina, Artika Murtipani, Bian Ramanda. Oke, Dapi Aska, Dea Karoma, Dias Repaldo, oke, Zalika Ramadhani, Fajar Maulana, oke, Farel Christian. Okay, thank you, Farel, for present today. And then Huria, thanks. Isma Amelia, Jessica Rizardo, thank you. And then Kayla Kezia, and then Kayla Rahmadani. And then Kirani Asna. Okay, thank you, Kirani Asna. And then Mesia Kurniasi. Okay, thank you. Okay, thank you for your presence today. Okay, everybody,
Well, after praying, please, one of you here leads ice breaking. I think Jessica is your time to lead ice breaking. Good morning, everyone. Before we start our study, I think we should play a little game first. So if I say clap, then everyone claps. Clap. And if I say boom, then you hit. Jessica. Nggak ada biar. Ya. Okay, I think that's all for our study today. Everyone, please sit down. Okay, thank you for all of you. You have already conducted the opening of our learning activity today. Okay. Start from greeting, prayer, and also ice breaking. Thank you all for the morning routine. Okay. Well, today we are going to talk one material as you see on the screen. Sebagaimana Anda lihat di layar. We talk one material today. What is it about? Have you seen it? Tentang apa itu kalau kalian lihat di layar? What is it? Procedure. Yeah. Procedure text. Yeah. I think you already learned this material in your previous school, especially for SMP, yeah, because this text is very important to understand, to know, because we always find in our life this text. If I speak English, do you understand? Kalau pakai bahasa Inggris semuanya ngerti? Jadi teks prosedur ini perlu sekali dipelajari. Mengapa di dalam kehidupan kita selalu menemukan teks prosedur ini. Contoh yang paling sederhana, in your kitchen every morning you make noodles. Kalian membuat instant noodle. At the back of the pack, di belakang bungkus itu kan ada petunjuknya kan. What must you do if you want to make instant noodle? One, you have to do this first, and then the second you have to do this first, until the last the instant noodle ready to serve. So, okay, yeah. So once again I tell you this material is very important to know. Yeah. Okay, now I will give you this picture first. Okay, now here I give you two pictures. What is picture number one? Orange juice. Okay, orange juice. And now picture number two. What is it? Do you know? What do you know? Okay.
Okay, if I ask you, okay, I ask you, okay, Farel, what is the picture number 1? Orange juice. And then Diaz, where is Diaz? No, picture number 2. Okay, camera. Okay, now ya, kembali lagi ya. Oke, ke sini. Oke. Nah, I have one question here. Saya punya satu pertanyaan di sini. Untuk membuat jus itu butuh bahan nggak? Apa bahannya? What must you need? Orange and also sugar. Bahkan ada alatnya. Of course here we use blender, ya kan? Oke, jadi ada bahannya terdiri dari gula dan seterusnya. Oke, that's for picture number 1. And then picture number 2. Apa tadi Huria, picture number 2? Oke, kamera. Kalau kamera itu ada langkah-langkahnya nggak, cara menggunakannya? 1, what must you do? First, what must you do? The second, what must you do? Nah, jadi berangkat dari 2 gambar ini, kalau yang pertama ini memerlukan bahan dan juga ada langkah-langkah untuk membuat jusnya ya. Kalau yang kedua hanya langkah-langkah saja. Oke, can you differentiate? Bisa dibedakan? Kalau yang pertama ini ada bahannya ya. Sudah pasti ada langkah-langkah untuk membuatnya. Kalau yang nomor 2 tidak ada bahannya, hanya bagaimana cara mengoperasikan. Satu apa, the first apa, the second apa. Okay, so here we talk about a procedure text. Yeah. Okay, let's see here. Okay, procedure. Okay. Bisa dibaca? Apa ini bacanya? Oke, ulangi lagi. Baca yang benar. Procedure. Oke, baca bersama. Procedure. Once again, procedure. Procedure. Satu orang. Yuk. Oke, good. Next. Jessica. Oke, good. You already pronounce with procedure. And then about this procedure, tentang prosedur ini kita ada beberapa tujuan pembelajaran ya. Ada tujuan pembelajaran di sini. Number 1, can you read number 1? What is number 1? To analyze apa? To analyze the social functions of a written procedural text. Kemudian nomor 2 apa? To analyze generic structures of written procedural text. And then nomor 3 apa? To analyze the language features of a procedural text. Number 1. Okay, sorry. Number 4. Oke, berarti oke, satu orang baca, satu orang nomor 1 baca. Oke, start from you, I think. Oke, nomor 1 tujuan pembelajarannya 1 baca dulu. To analyze. Oke, Jessica number 2. Oke, next you number 3. Okay, you number 4. How to use. Nah, oke, the last ini nanti terakhir kalian membuat teks prosedur yang terkait dengan penggunaan teknologi. Apa tadi contoh sederhananya? Bagaimana cara mengoperasikan kamera. Pertama kalian buka apa dulu, and then the second what must you press, apa yang harus kalian tekankan begitu ya.
Oke, based on our learning objectives, berdasarkan tujuan pembelajaran kita ini, kita lihat satu persatu dari 4 poin ini ya. Yang pertama tadi apa? Social function. Di sini ada pertanyaannya. Oke, this is the question. What is the social function of a procedural text? Oke. Saya oke, kecil dikit. Oke. Can you see the writing? Bisa melihat tulisannya? Oke. Oke, silakan. Oke, Anissa Tabina, silakan dibaca. What is the social function of a procedural text? Oke, pakai mic sekali lagi, kasih mic. Oke, ya, bentar. Ya, kasih Tabina. So number one is what is the social function of a procedural text? The social function of a procedural text is to show how something is done, therefore used through a sequence of steps. Okay, here. Okay, thank you for reading the social function of a procedural text. Di sini ada 3 kata kerjanya ya. Ada done, ada made, ada use ya. Oke, number 2 sekarang. Number 2, what is number 2? What are the generic structures? The generic structures. Apa generic structures itu? Susunan teks dari prosedur. Susunannya hanya 3. Oke. Excuse me. Apa saja yang pertama? Goal. Apa arti goal? Tujuan. Kalau tujuannya how to make juice, berarti tujuannya membuat juice. Kalau tujuannya apa? Kalau how to make camera, how to operate camera, berarti bagaimana cara menggunakan kamera. Kemudian yang ketiga apa? Goal. Still number 2. Masih nomor 2. Goal, material. Oke, nomor 2 yaitu material. Seperti tadi, kalau kalian membuat jus tentu ada bahannya. Suppose you want to make opor ayam. Of course, many material you need. Banyak materi yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Ya mulai dari garam, bawang putih, bawang merah, dan seterusnya. Kemudian ada langkah-langkahnya. Oke, yang ketiga apa? Generic structure-nya step, langkah ya. 1 apa? Kalau membuat jus itu 1 ngapain dulu dan seterusnya ya. Oke, that's number 2. Oke. Now number 3. Number 3. Oke, paham ya tadi ya? Oke, 1 apa? Goal. Yang kedua apa? Material. 3 step. Oke, yang ketiga, what are the language features? Apa itu language features? Language features means itu ciri-ciri bahasa atau kaidah bahasa dalam teks prosedur. Apa yang pertama? What is the first? Using, menggunakan simple present tense. Present tense menggunakan kata kerja keberapa? Did you still remember kata kerja pertama? Oke, number 2, imperative, using imperatives. What is imperative? You know imperative? Imperatif itu kalimat perintah. Kalau masak Indomie, rebus, kemudian tuangin, itu namanya perintah. Kalau rebus, kalau tuang apa? Pour. Kemudian boil the water up to 50 degrees Celsius. Rebus air itu sampai 50 derajat. Oke, itu kalimat perintah. Ini semua perintah ya. Perintah, pour, mix, apa mix? Campur. Kalau stir itu aduk. Ya, kalau kalian bikin teh or coffee, you stir. Itu namanya stir, aduk. Yang ketiga, connectives. What is connectives? Connective itu apa? Connectives kata sambung.
Kata sambung itu apa? Firstly. Nah, ini ya urutan-urutan dalam what must you do in procedure text. Firstly, secondly, and then ya. Oke, yang pertama. Oke, kita ke imperatif dulu. Oke, baca sama-sama. One, apa baca sama-sama? Oke, yang keras. Yang kedua, make. Tiga, stir. Oke, now connectives. Oke, baca sama-sama. Firstly, and then secondly. Terus, then, and then finally. Oke. Barisan sini baca tiga imperatif. Oke, barisan sini baca for. Oke, connectives. Barisan sini baca secondly. Oke. Sekali lagi semuanya bersuara. Firstly. Finally. And then adverb. Adverb itu apa? Do you know adverbs? Adverbs of manner. Jadi adverb of manner itu bagaimana sesuatu itu dilakukan. Kalian menulis gimana caranya? Dengan rapi. Kalian berbicara bagaimana caranya? Dengan soft. You speak politely. Oke. You write well. Oke ya. Oke, baca nomor 3. Slowly. Well. And then ayo terus. Well, evenly. Yang terakhir apa? Adverb of time. You know adverb of times? Keterangan waktu. Apa keterangan waktunya di sana? What the meaning? Dalam waktu 10 for 1 hour. Dalam waktu 1 jam. Maksudnya gimana? Rebuslah air itu. Oke. Boil the water in 10 minutes. Rebus air sampai 10 menit. And then next berikutnya, nah ini types of procedure text. Apa itu artinya? Do you know? Type di sini apa? Type di sini jenis ya. Jadi jenis-jenis prosedur text. Prosedur text itu ada 3. Apa saja? Prosedur text. Explaining how to operate something. Apa itu artinya? Bisa diartikan? Kalian tahu? Oke, apa artinya? Silakan diartikan. Apa artinya? Prosedur text yang menjelaskan bagaimana mengoperasikan sesuatu. Contohnya ya kayak tadi, bagaimana cara mengoperasikan kamera. Tentunya di sini berkaitan dengan alat-alat teknologi yang canggih ya. Oke, ini teks prosedur yang pertama. Baik, yang kedua. Yang kedua, apa? Coba kalian baca sama-sama. Prosedur teks yang menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, kalau yang nomor 2 ini, teks prosedur nomor 2 ini ada materialnya ya. Ada materialnya. Kalau prosedur teks cara mengoperasikan sesuatu nggak ada materialnya. Kayak tadi cara mengoperasikan kamera. Jadi dia hanya ada langkah-langkah saja. Kalau membuat sesuatu, nah ini contohnya. Membuat website tentunya ada bahannya banyak ya. Membuat sandwich, membuat mango juice ada bahannya. Oke, yang ketiga teks prosedur yang berkaitan dengan apa? Perilaku manusia. Apa sini judulnya? How to succeed in a business, how to manage stress, how to live happily, how to be a nice person. Ini terdiri dari langkah-langkah apa aja. Oke, ya baik. Oke. The next, nah example. Oke, silakan dibuka itunya. Nah, baru kita lihat ya. Silakan dibuka. Cara mengoperasi prosedur, example of procedure text. Di sini yang pertama apa? Ada 2 contoh text procedure. Apa saja yang pertama judulnya? Berarti how to use ini kalau kita kaitkan di sini nanti dia sebagai apa ini? Sebagai apa? Goal kan, tujuannya, ya kan?
goal. Jadi tujuannya cara how to use electronic rice cooker. Nah, ini tidak jauh dari kita. All of you here, all of us here have this device. Semua kita di sini punya alat ini. Dekat dengan kita ya, nggak usah yang jauh-jauh ya. Oke, nowadays, ini ada nowadays katanya now is cooking is no longer complicated things, especially when it comes cooking rice dan seterusnya. Oke, di sini hanya ada step saja. Oke ya. Nah ini ya, kalau teks prosedur tentang mengoperasikan sesuatu dia tidak ada materialnya, nggak ada ya. Yang ada hanya step saja. Nah kita lihat contohnya di sini. How to, apa tadi contohnya? Oke, baca yang pertama. Di sini ada berapa step? Di sini ada 7 ya. Oke, mulai dari belakang, mulai dari Nur Panca. Number 1, baca apa stepnya? Oke, wash the cooking pot and make sure the inner side is clean ya. Jadi akan di rice cooker itu kan ada tempat berasnya ya, dicuci dulu, yakinkan ya, pastikan itu bersih. Next, siapa? You number 2 baca. Number 2 measure the rice by using the measurement cup and put. Number 3, Dea Karoma baca. And then nomor 4. Number 4. Next. Ya. Nomor 4 baca. Number 5. Number 5. Next you, number 5. Ya. Number 5, 6, nomor berapa tadi? Sekarang nomor berapa? Number 6, ya. Baca. Put the cooking pot along the rice and water into the rice cooker. Number 7. Number 7 ya. Baca. Electricity circuit. Number 8. Ada 10 step ya. Number 8. You please. Ya. Ya, kamu siapa? Ya. Start the rice cooker by pressing the cooking or timer button. Next, sampingnya 9, wait. Wait until the cooking process is over. And the last one, berikutnya. Open the lid and the rice is ready to be served. Jadi ini prosedur teks yang pertama, how to use an electronic rice cooker. Kalau once again, now number 2, nomor 2. Lihat nomor 2. Nomor 2. Apa judulnya nomor 2? How to. What is the meaning? Apa artinya? Kalau cara membuat teks prosedur yang berbicara tentang cara membuat sesuatu, sudah pasti ada bahannya, ada materialnya. Ada kan materialnya di sana? Jessica silakan baca sedikit saja. How to make.
Okay. Okay, take it here. The microphone. Bawa sini mic-nya. Ya. Okay. Apa materialnya di sini? Two slices of bread. What is the meaning 2 slices of bread? 2, ya, ya kan ada ya. Oke, cheddar cheese, keju, chili sauce, beef sausage that has been cut, boiled egg, and then the tomato. Oke, tomato. Oke, apalagi celery, and then cucumber. Stepnya ada berapa? Ada 7 step ya, 7 step. Oke, 7 step. Oke, do you like sandwiches? Oke, have you eaten or bought sandwich? Pernah makan sandwich? Oh, kalau anak kota mah udah biasa itu makanannya ya. Beda kalau kayak saya di kampung nasi uduk terus pagi-pagi. Oke ya, jadi kalian bisa membedakan ya apa tadi. Kalau teks prosedur tentang mengoperasikan sesuatu, dia tidak ada apa? Tidak ada materialnya. Nah, yang ada hanya step saja. Nah, kalau yang kedua, kalau how to make something, baru ada materialnya. Bisa ya. Oke, don't forget it ya. Jangan lupakan itu. Oke, ini ada pembahasannya. Jadi tujuan teks di atas apa? To explain how to make simple sandwiches. Yang kedua apa? Materinya terdiri dari apa? Iya, yang disebutkan tadi. Yang ketiga, dalam teks itu disebutkan ada berapa langkah? Ada 7 steps. Oke. Now from our discussion, start from the beginning, dari pembicaraan kita dari awal tadi tentang 2 teks prosedur. Oke, I will give you LKPD atau students work. Oke, here kalian menulis menjawab 5 pertanyaan ya. Nomor 1 sampai 5, kemudian yang ke-6 kalian menyusun kembali, itu teksnya masih jumble ya, ngacak ya, jumble. Apa di sini bagaimana cara mengoperasikan apa itu? Gambar apa? Kalau kalian lihat gambar apa? Belum dikasih ya? Oke, excuse me. Okay, this is the students' work. Okay, you answer 5 question. Jawab 5 pertanyaan. Oke, ya. Oke, udah. And then, oke, ya. Oke. Berapa? 4 ya? 3, 4. Oke. 4. Oke, 4 ya. Oke, ya. Oke. Buruan ditulis ini kunci jawaban. Ya, enggak ada tanda kita. Kunci jawaban. Kunci jawaban. Lebih double. Okay, there are 2 answer sheets. For activity 1, you answer in answer sheet 1.
yang activity 1, kalian jawab di answer sheet 1. Apa itu? What must you write in answer sheet 1? Apa yang kalian tulis di answer sheet 1 itu yaitu nomor 1 sampai 5. Kemudian answer sheet 2, kalian menyusun kalimat. Kalimat apa? Prosedur teks yang masih ngaca. Itu nulisnya di answer sheet 2 ya. Ya, oke. Please you can write it. You can answer the 5 question and you rearrange, menyusun kembali kalimat prosedur teks yang masih acak. What is it about? Tentang apa? Tentang bagaimana cara menggunakan apa? Electronic iron, gosokan ya, gosokan elektronik. Well, all of you have got the answer sheets. Semuanya sudah dapat answer sheets, lembar jawaban dan Oke, just write. Oke, pensil ya. Ya, answer sheet. Jangan lupa ya, yang nomor 1 sampai 5 di answer sheet 1. Yang nomor 6-nya activity 2 di answer sheet 2 ya. Nah, ya. Operator hal ini ya. Oke. Ini nomor 1, nomor is, nomor 2 ini ya. And then nomor 3, nomor 4 ya, nomor 6. This is number 6. Lihat di answer sheet ya. This is number 6 ya. You have got the answer sheet. Okay, just write it. You have got the answer sheet. Ada jawabannya. Oke. You have got the answer. Okay, just write it. Well, don't forget once again for question number 1 up to 5, you write in answer sheet 1. Yeah, do you understand? And then
For number 6 or activity 2 untuk nomor 6 atau activity 2, you write it in answer sheet 2. Yeah. Well, anybody finish here? Well, the question you have to answer based on the two texts ya. Jadi pertanyaan yang harus kalian jawab itu berdasarkan dua teks tadi ya. Text 1 and text 2 ya. Text 1 tadi what is it about? Tentang apa? Ya. How to use an electronic rice cooker, and then for text 2 it's about how to make a simple sandwich. Okay, and you already read the two texts. Okay, please answer slowly, carefully, to answer the questions ya. Okay, and then to answer the questions you have to read and read again. You read well the question, what is it about, yeah, and then you see again or you have a look again at the text, yeah, and then you can answer according to the text you already learned ya. Jadi dibaca pertanyaannya, kemudian kalian lihat kembali teks itu sehingga so you get the right answer, sehingga kalian mendapatkan jawaban yang benar. Well, how many questions have you answered? Okay, relax. How many questions? Sudah berapa pertanyaan yang sudah kalian jawab? Okay, just continue. Yeah, just continue. Teruskan saja. Okay, don't worry about it. Okay, you write the answer correctly. If you still confused, you read again the questions and you see the text. So your answer is based on the text you have learned. Well, what do you think about the questions? Are all the questions difficult?
to you? Apakah pertanyaan itu sulit bagi kalian? No. Is it easy, Nurpanca? Okay. Easy to answer. Well, you have finished? Okay, yeah. Well, did you find any difficulty in answering all the questions? Apakah kalian menemukan kesulitan dalam menjawab, especially for 5 questions, terutama 5 pertanyaan? No? Okay, thank you. And then for the second one, it means you write a procedural text. Kalian menulis sebuah teks prosedur. Apa tadi judulnya di sana? Teks prosedur tentang apa? Electronic iron. Itu masuknya, kalau boleh saya tanya, masuknya teks prosedur yang mana itu? Yang how to use, how to make. Iya, karena nggak ada materialnya. Ya, kalau nomor 2 baru how to, karena ada materialnya. Oke, thank you. Well, have you finished, boys and girls? Okay. Please, kalau ada yang sudah selesai, kumpulin saja. Kumpulin saja. I take your answer sheet. Saya ambil lembar jawabannya. Just the answer sheet. You have finished? How about you, Farel? You have finished? Ya, kumpulin aja semua bawah. And then you have finished? Yeah. How about you, Jessica? Just the answer sheet. And then you? Thank you. Thank you, siapa? Anissa. You finish? Just continue. Kita kumpulin. Have you finished? Just the answer sheet. And answer key. This one. Yeah. Ya, kumpulin aja sini. Ya, The wrong? You give the wrong paper? Oh, tinggalan. Yeah. Have you finished there? And ya, kumpulin aja. You can answer all the questions. Saya dijawab ya. You have finished? Ya, kumpulin aja. Kumpulin. Ya, ntar. Ya, answer sheet-nya. Iya, ntar. Ya. Thank you. Well, boys and girls, now I want to ask you, what do you feel
to study this learning English with me. Jadi menurut kalian bagaimana perasaan kalian setelah belajar bahasa Inggris teks prosedur dengan saya? Oke. Oke. What do you feel? Gimana perasaannya? Happy, boring, interesting atau yang lainnya? Oke. Kalau sebelah sini gimana? Oke. Kalau sebelah sini gimana? Oke. Now I ask you, how do you feel after learning English, especially procedure text with me? Happy. Oke. Kayak dong, happy. Ya. Oke. Well, how do you feel after learning this material? Oke. Once again, how do you feel after learning this material? Happy. And then, how do you feel after learning this material? Happy. Oke, thank you. Oke, ada yang perlu ditanyakan di sini? Ada yang perlu ditanyakan. Kemudian, gimana tadi penyampaiannya? Mungkin ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang tidak pas, ada yang sudah cocok. Oke, what do you think about it? Oke, ya. Oke, excuse me. For next time, we still for our follow up plans untuk rencana tindak lanjutnya. For next time, still about procedure text, masih tentang teks prosedur, but maybe in the different topics. Ya, mungkin teksnya materinya masih sama tentang teks prosedur, cuman topiknya berbeda. For today, apa tadi yang kita bahas? Ya, prosedur teks, tapi dalam prosedur teks itu apa topiknya? How to use apa tadi? How to use, dua kan teksnya, how to use apa tadi? How to use electronic rice cooker, and the second apa? How to make simple sandwiches. Oke, baik, sekarang sebagai penguatannya, oke, kita ulangi sekali lagi. Oke, dalam susunan teks prosedur itu tadi ada 3, apa saja? Apa? Goal, material, dan steps. Oke, jangan lupa yang pertama goal, and then material. Yang ketiga step. Kalau goal tadi apa artinya goal? Oke, tujuan. Tujuannya apa? Jadi tujuan itu bisa dilihat dari judulnya ya. Oke, tujuan itu bisa dilihat dari judulnya. Yang pertama tadi apa judulnya? How to use an electronic rice cooker. Berarti tujuannya how to use electronic rice cooker. Kemudian teks yang kedua, judulnya apa? How to make. Berarti tujuannya how to make. Kemudian ya itu ya. Baik, saya ingatkan sekali lagi bahwa teks prosedur itu ada 2 ya. Kalau teks prosedur itu tentang how to operate something, dia tidak ada apa? Tidak ada materialnya. Yang ada apa? Hanya step saja. Step 1, 2, 3, 4. What must you do? The first, the second, the third, dan seterusnya. Oke. Well, any question? I give you a chance to ask something about our material. No question? Okay, don't forget for next time untuk we still talk about procedure text but in different topics. Kita tetap membicarakan teks prosedur. Kalau hari ini you write a procedure text apa tadi dengan cara menyusun ulang teks prosedur yang
masih acak. Oke, for next time still about procedure tag, masih tentang procedure tag, but you present ya, kalian nanti berbicara mempresentasikan teks prosedur ya. Teks prosedur tentang sesuatu, nanti topiknya saya berikan, kalian presentasikan secara berkelompok. That's for next time. Okay, thank you for joining my class this morning. And at the end of this meeting, I close with hamdalah. Okay, alhamdulillahirabbil alamin. See you next time in the same class. Thank you. Okay. Ya, silakan. Yang materinya mau dibawa silakan, mau dikembalikan ke depan lagi boleh ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.